क्षिप्रा वैतरणी नदी क्षेत्रे वैवसुत मन बेकार पुंज दुर्लभ उत्कल नाभि दशंच विरदा क्षेत्रे उन्मोच विमलाक्ष महादेवी जगन्नाथ शोभसेव इंदिवर श्यामं पीताम्बरं धरं हरि वित्यंत क्रियते दत्तं ज्योतिशास्त्र मनोतम श्री श्री वीरसी गजपति गौड़ेश्वर नवकोटि कर्णाट उत्कल वर्गेश्वर विरादि वीरवर प्रतापी श्री दिव्य सिंह देव गजपति महाराज विजय अम्ले सर्वशुभ राज्य समस्त 65 अंक 66 अंक को इंग्राजी सन 2023 मसीहा और 24 मसीहा को सन 1431 साल को शताब्द 1945 वर्ष को नवतन बालक पंजिका शुणा हूँ श्री जम्बूद्वीपे पृथ्वी 1 लाख योजन मध्य स्वर्गमर्त पाताल तीन पुर को जे प्रभु अधिपति से प्रभु देवादि देवराज मथुरा रे जन्म हुई गुपरे चहल करी 8 वर्षे 8 मल्लंकु मारी गोवर्धन गिरी वाम करे धरी इंद्र गर्भ करी महिभार उशास करी कालिंद्री काले मर्जित करी राजधिराज दंड पाट बिहारी हेमंत किछि दिन अंतरे फाल्गुन पूर्णिमा दिन रे श्री नीलकंदरे गरुड़ स्तंभरे 22 पाहाच माड़ी चारि बटरे मध्य श्रेष्ठ श्रीकल्प बाट सेठारे विजय करी श्री दूल मंडप भियाई दूली रे विजय करी दूली पंजाई होउछन्ते हेमंत समय श्री राधा ठाकुराणी गोपंगना मानंकु घेनी श्री चरण रे तळे उभा होई अछन्ते हेमंत समय स्वर्गरु अष्टनायिका माने आसी नाट्यनृत्य आदि करी अछन्ते रंभा आदि अष्ट सुखिका माने श्री अंग को फगु पकाउछन्ति केउ केउ कुकुम चुहा चंदन अर्गाज हीरा लीला मोती माणिक अभिर कर्पूर कस्तूरी तांबूल आदि जुगाउ अछन्ते हेमंत समय देवगुरु बृहस्पति कहन्ति श्रीकृष्ण शुणन्ति हेमंते परमेश्वर आपणा नाम धरी हरि हरि ध्वनि देउछन्ते वो परं परम ब्रह्मं पुरुषोत्तम नंद नंदनं संसार भल मंद ग्रह अतिचार ग्रहण विवाहव्रत अशुद्ध काल 12 राशि को आय वय सन्निधि उषाव्रत जुग वारुणी सकल समाचार शुणा हेतु श्री देवगुरु बृहस्पति कहन्ति श्रीकृष्ण शुणन्ति हेमंते परमेश्वर आपणा नाम धरी हरि हरि ध्वनि देउछन्ति हे देवादि देवराज नवतन पालक पंजिका शुणा हेउछि श्री ब्रह्मांकर परमायु 100 वर्षर मध्य मनुष्य मानंकु सहस्र महाजुग भोग हुईले श्री ब्रह्मा को ब्रह्म दिवस गोटे हुई एही प्रमाणे रात्र गोटे हुई श्री ब्रह्मांकर परमायु 100 वर्ष मध्यरु प्रथम परार्धे पद्मकल्प 50 वर्ष भोग जाई द्वितीय परार्धे श्वेत विवाह कल्पे 50 वर्ष मध्यरु ब्रह्म दिवस वर्तमान को भोग हुईला 14 दंड 43 नित्या 4 विनित्या 84 कला 41 विकला एते केवल भोग को प्रथमे स्वयं मनु भोग कले 71 गंडा जुग द्वितीय सारचित मनु भोग कले 71 गंडा जुग तृतीय उत्तम मनु भोग कले 71 गंडा जुग चतुर्थे तामस मनु भोग कले 71 गंडा जुग पंचमे रैवत मनु भोग कले 71 गंडा जुग षष्ठे चाक्षस मनु भोग कले 71 गंडा जुग सप्तमे वैवसुत मनु भोग कले 71 गंडा जुग अष्टविंशति जुग जे कली जुग भोग होइला 51,024 वर्ष कली जुग अभोग रहिला 4,26,880 वर्ष गाए कली जुग 4,32,000 रहित वर्षर मध्य तदन्ते 1 लाख योजने सूर्य 2 लाख योजने चंद्र 3 लाख योजने तारा 4 लाख योजने ध्रुव सभा 5 लाख योजने इंद्र सभा 6 लाख योजने ब्रह्म सभा 7 लाख योजने वैकुंठपुर 8 लाख योजने गोलक स्थान 9 लाख योजने अंधकार शून्य 10 लाख योजने शून्य मार्ग अथ देवंगुल प्रमाणे आकाश 96 अंगुल पृथ्वी 24 अंगुल समुद्र 72 अंगुल सूर्य देवता 12 अंगुल श्री चंद्रमा 16 अंगुल अथ अंगुल संख्या जाई ए संवत्सरे ग्रहराज हुईले शुक्र मंत्री हुईले चंद्र पुरोहित हुईले बृहस्पति ज्योतिषी हुईले मंगल परीक्षक हुईले रवि कर्ण हुईले बुध डगर हुईले शनि तरण्य हुईले शुक्र अर्थरक्षक हुईले चंद्र आस्थान रक्षक हुईले बृहस्पति प्रतिहारी रक्षक हुईले रवि दंडकार रक्षक हुईले बुध संग्रामाधिपति हुईले बृहस्पति अर्घाधिपति हुईले बृहस्पति शस्याधिपति हुईले चंद्र जलाधिपति हुईले बुध
रासाधिपति हुईले बुध, निरसाधिपति हुईले चंद्र, वर्षाधिपति हुईले बृहस्पति, मासाधिपति हुईले रवि, दिनाधिपति हुईले शुक्र, जुगाधिपति हुईले बुध, रत्नाधिपति हुईले बृहस्पति, धान्याधिपति हुईले शनि, दुर्गाधिपति हुईले बृहस्पति, धन्याधिपति हुईले चंद्र, फलमाधिपति हुईले बृहस्पति, मेघाधिपति हुईले बृहस्पति। ए संवत्सरे गणिताधिपति हुईले रवि। फल देशर एक छत्र शासन, प्रजापीड़ा अशांति, ऋणभार बुद्धि सह सर्वद्रव्य महंगा हेब। आद्य पालकपति हुईले शुक्र। पालिबे 0 वर्ष 5 मास 22 दिन 21 दंड। फल देश सुस्थता और कृषि उत्पादन वृद्धि और जनकल्याण कार्य अग्रगति सह राजनैतिक स्थिरता और सुशासन मिलिब। पर पालकपति हुईले शनि। पालिबे 0 वर्ष 6 मास 7 दिन 39 दंड। फल राजनैतिक अस्थिरता अशांति उपद्रव्य और पथ दुर्घटना वृद्धि पाइब। ए संवत्सर मेघंकर नाम हैला तृण। वृद्धावस्था सैन्य 4 पद्म घड़घड़ी सह बहु वृष्टिपात जुग। फसल कीट वृद्धि। मेघंकर आस्थान लक्षद्वीपरे। ए मेघंकर गृह वायु कोणरे वृष्टि करिवे। पूर्व दिगरु एणु दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु विलंबरे सक्रिय हेब। ए संवत्सरे मुटु इंद्र वृष्टि 100 दिन हेब। ए मध्यरु समुद्रे 50 दिन, नदी पर्वते 30 दिन, देशरे 20 दिन लगाण वृष्टिपात हेब। यह सर्वत्र वृष्टिपात जुग। मेघ 18 खंडरु वर्षिब 9 खंड, समुद्रे वर्षिब 4 खंड अधे, नदी पर्वते 3 खंड और देशरे 1 खंड अधे। पनव 39 खंडरु पवन 49 खंडरु बहिब 20 खंड, समुद्रे 10 खंड, नदी पर्वते 6 खंड, देशरे 4 खंड पवन बहिब। यह घूर्णिबात्या सह पूर्व उपकूलवर्ती अंचल बारंबार लघुचाप जनित सामुद्रिक झड़र प्रभाव अनुभूत हेब। बेबाद 161 योजन मध्यरु गभीर 100 योजन, बहल 10 योजन, उत्सर्ग 10 योजन, एहीपरि 1000 घन योजन परिमित ए आड़ाक ताम्र पात्र सर्पी समुद्र इंद्रवृष्टि 3 माणगुरु समुद्रे 1 माण, नदी पर्वते 14 विश्व 8 गंडा, देशरे 9 विश्व 12 गंडा वृष्टिपात हेब। एणु ए संवत्सरे जुगंकर नाम अश्वनी पुत्र, अंगिरसंकर नाम इंद्रवत्सर, समुद्रंकर नाम सर्प समुद्र, विद्युतंकर नाम सौदामिनी, गर्जनकर नाम नैरस्य, मंडलंकर नाम वरुण, पवनंकर नाम उद्वह, दीपंकर नाम वृंज, नागंकर नाम कर्कटक, नागपत्नीकर नाम दधिप्रिया, अश्वंकर नाम हय, गजंकर नाम महागज, गजपत्नीकर नाम सुबदंती, कालंकर नाम भयंकर, पक्षींकर नाम नाबुचाई, वृक्षंकर नाम परिजात, पुष्पंकर नाम चंपक, फलंकर नाम रंभा, श्री ब्रह्मांकर नाम पितामह, श्री विष्णुकर नाम विष्णु, श्री लक्ष्मींकर नाम पद्मा, श्री सरस्वतींकर नाम वाणी, श्री ईश्वरंकर नाम रुद्र, श्री पार्वतींकर नाम भगवती, श्री कार्तिकंकर नाम षडानन, श्री गणेशंकर नाम एकदंत, श्री कंदर्पंकर नाम कामदेव, श्री रतिंकर नाम सुप्रिया, श्री इंद्रंकर नाम वासव, श्री सतींकर नाम सची, गंधर्वंकर नाम चित्रसेन, अपसरंकर नाम गुप्ताची, नंदींकर नाम नंदी, रुकुटिंकर नाम शिवाजंब, नदींकर नाम मंदाकिनी, सागरर नाम सर्पी, पर्वतंकर नाम हिमाद्री, देवदेवंकर नाम धन्वंतरी, शुभांकर नाम सुधर्मा, सूर्यंकर नाम प्रभाकर, श्री चंद्रंकर नाम शीतांशु, श्री मंगलंकर नाम भूमिज, श्री उदंकर नाम यज्ञ, श्री बृहस्पतिंकर नाम देवगुरु, श्री शुक्रंकर नाम भागव, श्री शनिकर नाम छायासुत, श्री राहुंकर नाम असुर, श्री केतुंकर नाम रुद्र, श्री पृथ्वीर नाम धरणी इति देवमंडल। देशर शस्य आय 9 विश्व 12 गंडा, उत्तम कृषि उत्पादन प्रायतः 75 भाग हेब। लगाण बैशाख 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन डक लगाण होइब। ज्येष्ठ 11 दिन 12 दिन 25 दिन 26 दिन 28 दिन 29 दिन खंड लगाण होइब। आषाढ़ 7 दिन 8 दिन 21 दिन 22 दिन 25 दिन 26 दिन 27 दिन मध्य कंगाल
ଶ୍ରାବଣ 2 ଦିନ 3 ଦିନ 4 ଦିନ 16 ଦିନ 17 ଦିନ 18 ଦିନ 19 ଦିନ 20 ଦିନ 21 ଦିନ ସର୍ବତ୍ର ଲଗାଣ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବ। ଅଢ଼ା ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଢ଼ା ଗୋପିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରହିବ। ଫଳରେ ଶସ୍ୟ ଓ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବ। ତୈଳ ବୀଜ ଦର ସ୍ଥିର ରହିବ। ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଖଣ୍ଡ ଖର୍ପର ଖଡ଼ଗ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ହସ୍ତେ, ଖର୍ପର ବଙ୍ଗଳାଙ୍କ ହସ୍ତେ, ଗଦା ବିମଳାଙ୍କ ହସ୍ତେ, ଉଦ୍ଗୁର ବିଜୟାଙ୍କ ହସ୍ତେ, କୁନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ହସ୍ତେ, ଚକ୍ର ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ହସ୍ତେ, ଧନୁ ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ହସ୍ତେ, ପାଶ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ହସ୍ତେ, ଅଙ୍କୁଶ ମହାମାୟାଙ୍କ ହସ୍ତେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁପୃଷ୍ଠରେ ରୌପ୍ୟ ପାତାଳପୁରେ, ବସ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହସ୍ତେ, ଶସ୍ୟ କୃଷକଙ୍କ ଗୃହେ, ଔଷଧ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ହସ୍ତେ, ଶାନ୍ତି ଆଳସ୍ୟଠାରେ, ଅଶାନ୍ତି ଜନସମାଜରେ, ଧର୍ମ ଶିଶୁ ପାଖରେ, ଅଧର୍ମ ଯୁବ ସମାଜରେ, ରୋଗ ଭୋଜନାଳୟରେ, ସୁଖ ଜନସେବକଠାରେ, ସୁଖ ରାଜଦରବାରରେ, ଦୁଃଖ ପ୍ରତିବାଦୀଠାରେ, ବୁଦ୍ଧି ଶ୍ରମିକ ଗୃହରେ, ହାନି ମଠ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ। ଏ ସମ୍ବତ୍ସରଙ୍କର ନାମ ଅନଳ। ଶତବିଶା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଅଧିପତି। ଏ ସମ୍ବତ୍ସର ଶାସକୀୟ ଦୁର୍ବଳତା ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଦେବ। ଅହକରଣ 64 ଦିନ ଅଷାଢ଼ 4 ଦିନ 18/6/2023 ରବିବାର 10 ଦଣ୍ଡ। ଏ ସମ୍ବତ୍ସରରେ ପିଙ୍ଗଳ 51 ହେବ। 51 ଦଣ୍ଡ। ରାଶି 25 ବାର ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ମୀନ ରାଶି ଅଧିପତି ବିଶ୍ୱଦେବ। ଫଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଓ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବନ୍ୟା ଯୁଗ। ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, କଳହ, ବ୍ୟାପକ ଫସଲରେ ରୋଗପୋକ ବୃଦ୍ଧି, ଫସଲ ହାନିର ଯୁଗ ରହିଛି। ଯୁଗର ନାମ ଅଶ୍ୱିନୀ ପୁତ୍ର। ଅଙ୍ଗିରସଙ୍କ ନାମ ଇନ୍ଦ୍ରବର୍ଷର। ଆଷାଢ଼ 4 ଦିନ ଠାରୁ ସମ୍ବତ୍ସର ଅଶ୍ୱିନୀ ପୁତ୍ର ଯୁଗରେ ଦେଶର ସୁସ୍ଥତା ଓ କୋହଳତା ନୀତି ଉନ୍ନତି ଜନ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଅର୍ଥ ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଷା 18 ଭାଗ, ବାୟୁ 7 ଭାଗ, ଧାନ୍ୟ 9 ଭାଗ, ଶୁକ୍ଳ ଧାନ 2 ଭାଗ, ପିତ୍ତ ଧାନ 3 ଭାଗ, ରକ୍ତ ଧାନ 4 ଭାଗ, ତୁଣ 15 ଭାଗ, ଶୀତ 9 ଭାଗ, ଉଷ୍ଣ 15 ଭାଗ, ହାନି 11 ଭାଗ, ବୃଦ୍ଧି 6 ଭାଗ, ପୁଷ୍ପ 14 ଭାଗ, ଫଳ 4 ଭାଗ, ରସ 4 ଭାଗ, ଦୁଗ୍ଧ 5 ଭାଗ, ଜଳ 9 ଭାଗ, ବସ୍ତ୍ର 8 ଭାଗ, ଅଗ୍ନି 5 ଭାଗ, ଅମୃତ 5 ଭାଗ, ବିଷ 3 ଭାଗ, ରୋଗ 8 ଭାଗ, ଔଷଧ 7 ଭାଗ, ବ୍ୟାଧି 16 ଭାଗ, ଉପଶମ 7 ଭାଗ, ସତ୍ୟ 5 ଭାଗ, ରଜ 7 ଭାଗ, ବ୍ରହ୍ମ 13 ଭାଗ, ଆଚାର 13 ଭାଗ, ଦୁରାଚାର 9 ଭାଗ, ଜନ୍ମ 12 ଭାଗ, ମୃତ୍ୟୁ 4 ଭାଗ, ହିଂସା 16 ଭାଗ, ଦେଶ 8 ଭାଗ, ଭୟ 9 ଭାଗ, ଦେଶ ମପଦର 7 ଭାଗ, ଦେଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 2 ଭାଗ, ଚୌର ଭୟ 8 ଭାଗ, ଅଗ୍ନିଭୟ 3 ଭାଗ, ଅଗ୍ନିନାଶ 4 ଭାଗ, ପାପ 7 ଭାଗ, ପୁଣ୍ୟ 4 ଭାଗ, ଶସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି 7 ଭାଗ, ଶସ୍ୟ ହାନି 5 ଭାଗ, ଇତିଭୟ 2 ଭାଗ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ 12 ଭାଗ, ରୌପ୍ୟ 10 ଭାଗ, ତାମ୍ର 13 ଭାଗ, କାଂସ୍ୟ 9 ଭାଗ, ପିତ୍ତଳ 5 ଭାଗ, ଲୌହ 9 ଭାଗ, ସୀସା 14 ଭାଗ, ରଙ୍ଗ 6 ଭାଗ, ହିଙ୍ଗୁଳ 12 ଭାଗ, କର୍ପୂର 6 ଭାଗ, ପାରଦ 4 ଭାଗ, ଅର୍ଭ୍ୟ 8 ଭାଗ, ରସଧାତୁ 11 ଭାଗ, କର୍ପୂର 19 ଭାଗ, ଅଗୁର 15 ଭାଗ, କସ୍ତୁରୀ 19 ଭାଗ, କୁକୁମ 9 ଭାଗ, ଚନ୍ଦନ 19 ଭାଗ, ତିକ୍ତ 19 ଭାଗ, ତୈଳ 9 ଭାଗ, ତତ୍ତ୍ୱ 9 ଭାଗ, ଲବଣ 15 ଭାଗ, ଇକ୍ଷୁରସ 17 ଭାଗ, ମାଣିକ୍ୟ 7 ଭାଗ, ମୁକ୍ତିତ 7 ଭାଗ, ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ 4 ଭାଗ, ମର୍କତ 4 ଭାଗ, ଗୁରୁଡନ୍ତ 5 ଭାଗ, ପୁଷ୍ପରାଗ 4 ଭାଗ, ହୀରକ 5 ଭାଗ, ନୀଳକ 4 ଭାଗ, ଭୂମେଦ 7 ଭାଗ, ପ୍ରବାଳ 4 ଭାଗ, କାର୍ପାସ 5 ଭାଗ, ପଟ 2 ଭାଗ, ମତ୍ସ୍ୟ 7 ଭାଗ, ସୁଗନ୍ଧି 13 ଭାଗ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ 20 ଭାଗ, ସରୀସୃପ 4 ଭାଗ, ଇତି ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା। ବାର ମାସର ପାଳକପତି ଶୁଣିବା ହଉ। ବୈଶାଖ ମାସରେ ପାଳକପତି ହୋଇଲେ ବୁଧ। ଫଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି, କୃଷିର ଉନ୍ନତି ଓ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସୁଲଭ ହେବ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ପାଳକପତି ହୋଇଲେ ଶୁକ୍ର। ଫଳରେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ ଓ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ଣତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ପାଳକପତି ହୋଇଲେ ରବି। ଫଳରେ ହୀନ ବୃଷ୍ଟି ଓ ଉତ୍ତାପ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଦ୍ୟୁତ ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିବ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପାଳକପତି ହୋଇଲେ ମଙ୍ଗଳ।
ଫଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କୃଷି ହାନି ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂକଟ ଜଳାଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ପାଳକପତି ହୋଇଲେ ବୃହସ୍ପତି, ଫଳରେ ସର୍ବୋଷ୍ଠୀ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ଓ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପାଳକପତି ହୋଇଲେ ଶନି, ଫଳରେ ହୀନ ବୃଷ୍ଟି ବା ବହୁ ବୃଷ୍ଟି କୃଷିହୀନ ମହଙ୍ଗା ଯୁଗ ରହିବ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପାଳକପତି ହୋଇଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଫଳରେ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ଓ ଆଶୁଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ସୁଲଭ ହେବ। ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ପାଳକପତି ହୋଇଲେ ବୁଧ, ଫଳରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଦେଶ ସୁସ୍ଥତା ଜନଜୀବନର ଶାନ୍ତି ଲାଭ ହେବ। ପୌଷ ମାସରେ ପାଳକପତି ହୋଇଲେ ଶୁକ୍ର, ଫଳରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ଣତା ଓ ଦେଶ ସୁସ୍ଥତା ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ମାଘ ମାସରେ ପାଳକପତି ହୋଇଲେ ରବି, ଫଳରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପାଣିପାଗ ପ୍ରତିକୂଳ ହେବ ଓ ରୋଗ ବଢ଼ିବ। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ପାଳକପତି ହୋଇଲେ ମଙ୍ଗଳ, ଫଳରେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ଅସାବଧାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉତ୍ଶୃଙ୍ଖଳା ବଢ଼ିବ। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ପାଳକପତି ହୋଇଲେ ବୃହସ୍ପତି, ଫଳରେ ଦେଶର ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ, ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବ ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ। ବିଗତ ପଞ୍ଜିକାରେ ଚୈତ୍ର 1 ଦିନ ଠାରୁ ପୂର୍ବାଦିତ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଅସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ରହିଛି। ଏଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୈଶାଖ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଫୁଟ ବୃହସ୍ପତି ଅସ୍ତ ଏବଂ ବୈଶାଖ 8 ଦିନ ଠାରୁ ପୂର୍ବାଦିତ୍ୟ ଦୋଷ ହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶାଖ ମାସ ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ଅଟେ। ବୃଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ 1 ଦିନ 15/5/2023 ସୋମବାର ଠାରୁ ମିଥୁନ ଅଷାଢ଼ ମାସ 32 ଦିନ 16/7/2023 ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କାଳ। ପୁନଶ୍ଚ କର୍କଟ 1 ଦିନ 17/7/2023 ସୋମବାର ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଓ ହରିଶୟନ ଶ୍ରବଣ ଅଧିବାସୀ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଓ ଅସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ବିଛା ମାର୍ଗଶିର 7 ଦିନ 23/11/2023 ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ। ବିଛା 8 ଦିନ 24/11/2023 ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ବିଛା ମାର୍ଗଶିର 29 ଦିନ 15/12/2023 ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କାଳ। ଧନୁ ପୌଷ ମାସ 1 ଦିନ 16/12/2023 ଶନିବାର ଠାରୁ ଧନୁ ପୌଷ ମାସ 30 ଦିନ 14/1/2024 ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର ମାସ ଯୋଗୁଁ ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ। ମକର ମାଘ ମାସ 1 ଦିନ 15/1/2024 ସୋମବାର ଠାରୁ ବର୍ଷ ଶେଷ ମୀନ ଚୈତ୍ର ମାସ 30 ଦିନ 12/4/2024 ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଦ୍ଧ କାଳ ରହିବ। ରାହୁଗ୍ରସ୍ତ ଖଣ୍ଡଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ 28/10/2023 ଶନିବାର ଅଶ୍ୱିନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ରାହୁଗ୍ରସ୍ତ ଖଣ୍ଡଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ 28/10/2023 ତୁଳା 11 ଦିନ ଅଶ୍ୱିନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶନିବାର। ଯାଜପୁରକୁ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଣ୍ଟା 9 ମିନିଟ। ଯାଜପୁରକୁ ସ୍ପର୍ଶ ରାତ୍ରି 1 ଘଣ୍ଟା 4 ମିନିଟ 32 ସେକେଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇବ। ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟକାଳ ରାତ୍ରି 1 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ 50 ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇବ। ସର୍ବମୁଖ ରାତ୍ରି 2 ଘଣ୍ଟା 24 ମିନିଟ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ଉତ୍ତର ବାୟୁ ବେଗୁନ ଦେଖାଦେବ। ଗ୍ରହଣାଦ୍ୟ କାଳ 1 ଘଣ୍ଟା 19 ମିନିଟ 30 ସେକେଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସ୍ପର୍ଶ ସମ୍ମୁଖ ସମୟ। ଏ ଗ୍ରହଣେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳକୁ 2/7 ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର ଗ୍ରାସ ହେବ। ପାକତ୍ୟାଗ ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଣ୍ଟା 4 ମିନିଟ 32 ସେକେଣ୍ଡ ଠାରୁ ରାତ୍ରି 2 ଘଣ୍ଟା 24 ମିନିଟ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ପାକକର୍ମ ଓ ଦେବ ଅନ୍ନ ନୀତି ନିଷେଧ। ଗ୍ରହଣ ସତର୍କ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୂଜା ହେବ। ନୈବେଦ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଫଳ ମୂଳରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ସତର୍କ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ବୋଡ଼ ନ ହୋଇ ରନ୍ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଶୁଷ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଫଳମୂଳ ନୈବେଦ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଗ୍ରହଣେ ଦର୍ଶନ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଦ୍ଧି। ମେଷ ବୃଷ କର୍କଟ ସିଂହ କନ୍ୟା ତୁଳା ଏ ରାଶିମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ ଅଶୁଭ। ଗ୍ରହଣେ ଦର୍ଶନ ତାରା ଅଶୁଦ୍ଧି। ଅଶ୍ୱିନୀ ରୋହିଣୀ ମଘା ହସ୍ତା ମୂଳା ଶ୍ରବଣା ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ନିଧନ ତାରା ହେତୁ ଗ୍ରହଣେ ଦର୍ଶନ ଅଶୁଭ। ଦୈବାତ ଦର୍ଶନ ସ୍ନାନ ପୂର୍ବକ ତିଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦାନ ବିଧେୟ। ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦାନ କରିବ।
मेषादि द्वादश राशि आय व्यय शुणु मेष आय 2 व्यय 6 वृष आय 11 व्यय 8 मिथुन आय 14 व्यय 7 कर्कट आय 8 व्यय 7 सिंह आय 11 व्यय 5 कन्या आय 14 व्यय 7 तुला आय 8 व्यय 11 व्यय 8 वृषा आय 2 व्यय 6 धनु आय 5 व्यय 8 मकर आय 8 व्यय 6 कुंभ आय 8 व्यय 6 मीन आय 5 व्यय 8 विंशति मतर शुणु मेष आय 11 व्यय 5 वृष आय 5 व्यय 8 मिथुन आय 11 व्यय 7 कर्कट आय 5 व्यय 6 सिंह आय 8 व्यय 5 कन्या आय 11 व्यय 7 तुला आय 5 व्यय 8 वृषा आय 11 व्यय 5 धनु आय 8 व्यय 7 मकर आय 2 व्यय 8 कुंभ आय 2 व्यय 8 मीन आय 8 व्यय 7 এটা কেডি আগটা আমার ମୋ ବଡ଼ାପାର କୁମ୍ଭ କ'ଣ ହେଲା ଶିଖାନ୍ତା ବଡ଼ ବାପା ओडिशा ए वर्ष राज्य रे मध्यम धरणर वृष्टिपात जोगु राज्य रे कृषि उत्पादन वृद्धि घटिबो उपकूलवर्ती अंचल गंजाम गजपति भद्रक बालेश्वर बारिपदा आदि स्थान मानकरे अकाल वृष्टिपात दुर्घटना बात्या और बन्या सूचना मिले राज्य रे राजनैतिक क्षेत्र रे हटचंपट सृष्टि हेबो नूतन दलमान मुंड टेकिबार सूचना मिले योजना और उन्नयन कार्यमान तीव्र हेबा जोगु दुर्नीति क्रमे ह्रास पाइब शिल्प और वाणिज्य क्षेत्र में अभिवृद्धि घटिब नूतन शिल्प अनुष्ठान प्रतिष्ठा पाई सरकार तत्परता देखाइबे 21/4/2023 ठारू बृहस्पति सुगृह त्याग करी मेष राशि अर्थात मंगलंकर गृह रे अवस्थान जोगु शनिंकर तृतीय दृष्टि हेतु राजनीतिक अस्थिरता सृष्टि हेब 15/10/2023 ठारू राहु और केतु चलन जोगु राज्य विभिन्न समस्या दे गति करिव किंतु केंद्र सरकार सहयोग स्थिति रे सुधार आसीबार सूचना रही गंगा बैतरणी महोदधी आदि तीर्थ मानकर स्नान जुग मणिकर्णिका बैतरणी तीर्थ रे स्नान पणा संक्रांति वैशाख 1 दिन 14/4/2023 शुक्रवार बैतरणी स्नानंतर मणिकर्णिका तीर्थ रे स्नान तान तर्पण और श्री मातृका और श्री विरजा देवी दर्शन तृतीया स्नान वैशाख 5 दिन 23/4/2023 बैतरणी तीर्थ रे पद्मरेखा धार रे स्नान तान तर्पण एवं हृदयार पितृगण को पिंडदान ज्येष्ठ 17 दिन 30/5/2023 मंगलवार कायिक वाचिक और मानसिक पाप क्षय निर्मित ए जुगरे गंगा बैतरणी महोदधी स्नान दान करणीय गंगा स्नान 17/7/2023 सोमवार अमावास्या कार्तिक 27 दिन 13/11/2023 सोमवार अमावास्या मार्गशीर 26 दिन 12/12/2023 मंगलवार अमावास्या चैत्र 26 दिन 8/4/2024 सोमवार अमावास्या गंगा स्नान रे सहस्र गुदान रे पुण्य फल लाभ कार्तिक स्नान मार्गशीर 11 दिन 27/11/2023 सोमवार कार्तिक पूर्णिमा तिथि रे नद नदी और तीर्थ स्थान मानकर स्नान दान और देव दर्शनीय सती तीर्थ स्नान मार्गशीर 25 दिन 11/12/2023 सोमवार श्री विरजा क्षेत्रानंद सती तीर्थ शिवपीठ स्थित सरोवर रे तर्पण संतान कामिनी और दंपति को दान दान उत्तरेश्वर शिव दर्शन महोदधी स्नान मार्गशीर 26 दिन 12/12/2023 मंगलवार
मंगलवार अमावास्या तिथि मो नदी रे दान दान तर्पण श्री जगन्नाथ को बलभद्र सुभद्रा देवी दर्शन मकर स्नान माघ 1/1/2024 सोमवार मकर संक्रांति रे सकल तीर्थ रे समस्त वर्गर आबाल वृद्ध वनिता समस्त बयस रे व्यक्ति मानकर स्नान दान तर्पण तथा गंगा सागर रे कपिल मुनि आश्रम रे गंगा सागर मेला और विभिन्न स्थान रे मकर पर्व और मेला उत्सव रतन तीर्थ स्थान माघ 26 दिन 9/2/2024 शुक्रवार समर्थ स्थित मानकर विशेषत जमुना नदीर बैतरणी रे स्नान दान जमंकर चतुर्दशा नाम रे तर्पण त्रिवेणी अमावास्या स्थान माघ 26 दिन 9/2/2024 शुक्रवार अमावास्या तिथि रे आद्य प्रयाग तिथि त्रिवेणी रे तथा गंगा बैतरणी मऊ नदी रे स्नान एही दिन माँ विरजा देवींकर जन्मदिन कारणरू माँकर जन्मस्थान ब्रह्मकुंड रे स्नान दान तर्पण पूर्वक श्री विरजा देवी को दर्शन कले अशेष पुण्य लाभ होता है। माघ सप्तमी चंद्रभागा स्नान फाल्गुन 4 दिन 16/2/2024 शुक्रवार प्रभात समय अर्थक्षेत्र गुणार्क चंद्रभागा दान दान तर्पण और श्री सूर्य दर्शन पूर्वक सूर्याग्रह दान करी श्री जगन्नाथ दर्शन कले सकल रोग व्याधि आरोग्य लाभ दीर्घायुष पूर्वक अशेष पुण्य लाभ सहित संपद बुद्धि हुए। एही तीन मध्य बैतरणी द्वादश घट स्नान दान नवग्रह जगन्नाथ दर्शन होता है। भूमि एकादश स्नान फाल्गुन 8 दिन 20/2/2024 मंगलवार जाजपुर रूढ़ सन्निहित व्यास सरोवर रे स्नान दान तर्पण होइब। पापनाशिनी एकादशी स्नान चैत्र 7 दिन 20/3/2024 बुधवार मोहददी रे सामान्य पापनाशिनी स्नान युग सामान्य गोविंद द्वादशी स्नान चैत्र 8 दिन 21/3/2024 गुरुवार केवल फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तिथि रे मोहददी श्रीक्षेत्र रे सामान्य स्नान युग महावारुणी स्नान चैत्र 24 दिन 6/4/2024 शनिवार दिवा 7 घंटा 9 मिनिट परे दिवा 12 घंटा 59 मिनिट मध्य तिथि नक्षत्र जुगर गंगा बैतरणी महददीर महावरुणी स्नान दान तर्पण होइब। अश्वती मतर शुणा ए वर्ष आरंभ अषाढ़ 4 दिन पर्यंत सतविशा कुंभ पूर्व भाद्र मीन उत्तर भाद्र मीन ए पड़े स्वर्गेच सुकम्मा पुति देवती मीन अश्वनी मेष द्विजा मेष कृत्तिका वृष रोहिणी वृष मृगशिरा मिथुन ए पड़े चक्रेत दरिद्रता मध्य आरद्रा मिथुन पुनर्वसु मिथुन पुनर्वसु ककड़ा पुष्य ककड़ा ए पड़े समुद्रे भाषण फलम अश्लेषा ककड़ा मघा सिंह पूर्व फाल्गुनी सिंह ए पड़े धरण्यम पुत्र संपदे उत्तर फाल्गुनी सिंह उत्तर फाल्गुनी कन्या हस्ता कन्या चित्रातुल ए पड़े मरणंच रसा तले स्वाति तुला विशाखा बिछा अनुराध बिछा ए पड़े संकेच महते लक्ष्मी ज्येष्ठ विशा मूलाधनु पूर्वषाढ़ ए पड़े गगने माननाशनु उत्तर धनु उत्तर साढ़ मकर सर्वणा मकर धनिष्ठा कुंभ ए पड़े क्रिकेट सर्वामबुद्धि सिद्धांत मतर शुणु आषाढ़ 4 दिन ठारू वर्ष शेष पर्यंत पूर्व भाद्र कुंभ पूर्व भाद्र मीन उत्तर भाद्र मीन रेवती मीन ए पड़े सर्गेच्च सुगमापदे अश्वनी मेष द्विजा मेष कृत्तिका वृष ए पड़े पर्वत धनागम रोहिणी वृष मृगशिरा मिथुन आरद्रा मिथुन ए पड़े चक्रेत दरिद्रता मध्य पुनर्वसु मिथुन पुनर्वसु ककड़ा पुष्य ककड़ा अश्लेषा ककड़ा ए पड़े समुद्रे भाषण फलम बघा सिंह पूर्व फाल्गुनी सिंह उत्तर फाल्गुनी कन्या ए पड़े धरणींच पुत्र संपदे हस्ता कन्या चित्रातुल स्वातितुल ए पड़े वरणींच रसातल विशाखा बिछा अनुराधा बिछा ज्येष्ठा बिछा ए पड़े संखेच महते लक्ष्मी मूलाधनु पूर्वषाढ़ धनु उत्तर साढ़ मकर ए पड़े गगने माननाशनु सर्वणा मकर धनिष्ठा कुंभ सप्तविशा कुंभ ए क्रोटेचम सर्वेमापते
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ଏକାଦଶୀ ଆଷାଢ଼ 15 ଦିନ 29/6/2023 ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଗୁରୁବାର ମାର୍ଗଶିର 7 ଦିନ 23/11/2023 ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଗୁରୁବାର ରବି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ଭାଦ୍ରବ 11 ଦିନ 27/8/2023 ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ରବିବାର ମାଘ 7 ଦିନ 21/1/2024 ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ରବିବାର ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ମାଘ ମାସ 11 ଦିନ 25/1/2024 ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୁରୁବାର ଗୁରୁ ପଞ୍ଚମୀ ବ୍ରତ କାର୍ତ୍ତିକ 2 ଦିନ 29/10/2023 ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ଗୁରୁବାର ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଉଷା ଆରମ୍ଭ ମାର୍ଗଶିର 21 ଦିନ 7/12/2023 ଗୁରୁବାର ପଞ୍ଚଗ୍ରହ କୂଟ ବୈଶାଖ 8 ଦିନ 21/4/2023 ଶୁକ୍ରବାର ଶେଷ ରାତ୍ରି 5 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟ୍ ପରେ ବୈଶାଖ 9 ଦିନ 22/4/2023 ଶନିବାର ପ୍ରାତଃ 5 ଘଣ୍ଟା 53 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମେଷ ରାଶିରେ ପଞ୍ଚଗ୍ରହ କୂଟ ହୋଇବ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ ବୃହସ୍ପତି ବୈଶାଖ 8 ଦିନ 21/4/2023 ଶୁକ୍ରବାର ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷ ରାଶିକୁ ଚଳନ ହୋଇବେ। ମିଥୁନ ସିଂହ ତୁଳା ମୀନ ରାଶିର ଶୁଭ ଫଳ କର୍କଟ ବିଛା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଗୋଚରରେ ଅଶୁଭ ମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ହେତୁ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ହୋଇବ। ମେଷ ବୃଷ କନ୍ୟା ମକର ରାଶିରେ ଗୋଚରରେ ଅଶୁଭ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ହେତୁ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ। ରାହୁ କନ୍ୟା ଅଶ୍ୱିନୀ 28 ଦିନ 15/10/2023 ରବିବାର ରାହୁ ରେବତୀ ମୀନ ରାଶିରେ ଚଳନ ହେବେ। ବୃଷ ମିଥୁନ ତୁଳା ମକର ରାଶିରେ ଗୋଚରେ ଶୁଭ। କେତୁ କନ୍ୟା ଆଶ୍ୱିନ ମାସ 28 ଦିନ 15/10/2023 ରବିବାର କେତୁ ଚିତ୍ରା କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ଚଳନ ହେବେ। ମେଷ କର୍କଟ ବିଛା ଧନୁ ରାଶିରେ ଗୋଚରେ ଶୁଭ। ଅଗ୍ନି ଏ ବର୍ଷ ଅଗ୍ନି ଆରମ୍ଭରୁ ଅଗ୍ନି ହନୁମାନଙ୍କ କପାଳରେ ରହିବ। ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅଗ୍ନିଭୟ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅଂଶୁଘାତ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶନି ଦୃଷ୍ଟି ଏ ବର୍ଷର ଶନି ଦୃଷ୍ଟି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳକୁ ରହୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ତଥା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଦେଶମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ବିଦ୍ରୋହ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଓ ପଥ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ଭାବନା ଓ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏ ସମ୍ବତ୍ସରେ ଅମୃତ ପଡ଼ିଲା ଦେଶରେ ଆଟିକା ପଡ଼ିଲା ସମୁଦ୍ରେ ଗୋଟିକା ପଡ଼ିଲା ପର୍ବତେ। ସନ 1430 ସାଲ ସନ 1431 ସାଲକୁ ଶତାବ୍ଦ 1945 ବର୍ଷକୁ ଇଂରାଜୀ 2023 ମସିହା ଓ ସନ 2024 ମସିହାକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନବଦୋଳ ପାଞ୍ଜିକା ସଦାଜୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଲା। हरी बोल सबको मारो सबको मारो अरे बंद कर दे।